Hinanap mo na yung ano, CR? O, dali na, halika na, dali. Talaga ito lang yung ano. Dali na, 3 hectares naman luto. Ikutin natin yung 3 hectares. What the hell? Dala, baby, ayan na siya. Dali, picturean ta. Punta ka doon, picturean. Already. Anyway, ma. Huh? Bali sa baba na lang tayo, sir. When you're not using your phone, I'm gonna be taking you. Nasaan ang cellphone? Hindi ko madalo. Yeah. Yeah. Now po, ready. Sure po. All po, ready. 1, 2, 3. Okay, next pose po. Ready. 1, 2, 3.